Good afternoon, everyone. Are you there? Yes, sir. Okay, thank you. There's lahat ng 17. So there's two of me at 3 day. So 14 pa mo. No? Kulang pa. Okay, sila mo start ta. So how are you? Kumusta ang pahulay? Kapahulay sa takajot na og code. Okay na, Yeah. sir. Okay. Nakita na ninyo inyong grades sa SLMIS? Yes, sir. Kumusta man? Okay na, sir. Okay ba? Thank you, sir. I think daghan man mo nga malagdako-dako og kuan o nakuha no. Sige lang. The midterm grade is just 35% pa man sa final grade. So napatay 65% nga pason sa for the final term no. So if you maintain lang ninyo inyong performance and inyong effort nga gi-give sa kanyang subject, I'm sure the same nagyap ninyo makuha sa final grade. Okay? Now, with that, we only have two official weeks to go before the final week. That's next week and next week. The week after next week, kay final exam na, no? So, ideally, naapatay excluding tomorrow kay wala man tayo live meet because holiday. 8 meetings supposed to be for next week and therefore for next week, but na holiday sa Monday, so minus na siya. And actually, di man necessary mag-meet dito everyday, no? Especially karon sa akong introduce. No? So, tungkol kay happy ng finals, and it seems we have learned sufficiently the things that we need, no, for us to start coding solutions to engineering problems. Okay. So far, to mga examples, what we have discussed or what you have created are solutions to everyday life examples, and those are good. Okay. But might I remind you nga atong main yun na objective for this programming class is for you to create codes and scripts to use Python as a tool, no, to solve mathematical and engineering problems. Okay? So, before na ko introduce ang akong main nga kuan karon, main agenda. Okay? Kinsa dire ang nakatry na o gamit og import, no? Import nga kuan, import anything. Okay? A raise of hands or yes sir sa mic or chat baka ha. Import function sa C. What do you mean sa C? Sa C nga language, C nga plus plus, C plus plus, okay. But dili sa Python, no? I think nakoy na notice sa Sam na naggamit nag-import. Okay, okay naman na, no? There's uh, nothing wrong with using import. Especially example kanino. Sign, no? Sign, example sign. Sign function. Let x be equal to 30 degrees. Okay. Then, makita mo sa akong gi-share screen, no? So, tanawa lang dyan. Let x equal to 30. And then, y is equal to sine of x. And print y. Okay. So, na ito kung na mo gawas. Wala. Okay. Error. Sign is not defined. Okay. Because there's no sa main man nga library ga-access. So, wala may sign function nga atong gi-define. That's why kinanglan ta mag-import og library or module import. And many built-in, at least no, almost all IDEs are built-in naman ang math module, math, import math, from math from math,
import, suppose we import sign to, import asterisk na ako, so import na nun. So, I have pa siya mag-run. Yeah, I have pa siya mag-run. So, from math, import asterisk. Yan na. So, from the math module, kung yung module na math, import asterisk. So, tanan, no? So, kung sign lang ni, ilan na ako, of course, mag-run man, siguro gap na siya. Yeah. Pero if i-import na ko ang sign, then cosine lang akong magamit ko cosine. Error. Okay. Okay, wala man ako i-import ang cosine. Import na itong cosine. So, na siya. Pero para din ako maging import, lang ako. From math, import everything. I mean, asterisk. So, solve po yung cosine 30, which is 0.1.5, and this is in radians. Now, ako nang gi-introduce, not for us to use this one, but I highly discourage you from using this one sud karon. Okay, so dili ta magamit ani. Ako lang nang gi-introduce kay para kabalo mo nga there's such thing as that, kay some of you have been using it na and okay na to siya before. But now, tungod kay kita ang mag-provide sa atong own solution, dili ta magamit og import math module. Okay? Is that clear? Okay, I hope so. So that it's not a bad thing man to use that one, no? Kailangan mo ginagamiton every once in a while. But ang atong objective man is to learn computational thinking, no? Computational analysis. So dili ta mag-use og modules, okay? So start from scratch gid ta. Meaning, no, if forward atong thinking, if forward atong huna-huna, kita magbuhat sa atong sine function, no? So kita mag-def sa atong sine function. Def sine. So dili kay necessary nga i-def pa nato. Basta kay pwede ta kita mag-create og atong own script nga kung i-run tong script mo to siyang sine function, no? So dili ta magamit og math module. Okay? So, sa tanan nga things nga atong kinanglanon, we will create it from scratch. Okay? Sine function, cosine function, sa tanan nga mga important math nga mga kuan, mga formulas and operations. Okay? Using only the things that we've learned, using only the things nga built in daan, like plus, minus, times, divide in Python, and then the things that we've learned, no? Using if statements, for loops, while loops, lists, and dictionaries, and as such, no? So we will start from the ground, and we will be moving upward, okay? And with that, ako introduce ang atong final requirement, no? So sa katong naka observe sa e-learn, nakibago lang yung uploaded to kani. Okay? Nakita ba? Ayaw makita. So, Yes, sir. lahi nga module dili, final requirement compilation. So, na ang template. So, later na ning problems and topics, ako na lang ikon later. Sa ni siya. Una sa ako sa template. Okay? Balin sa ako akong screen. Muna itsura sa atong or sa inyong buhaton. This is the title page. Okay. In partial fulfillment of the requirements in ESE 12 Computer Fundamentals and Programming with Python 3, compilation of customized and user-defined functions for math, physics, and engineering. Okay, so submitted to me, submitted by, change na yung name dire, last name, first name. Kung i-change kay tangtangon na ning less than greater than symbol ha. So my last name, example, Doe Jane B. BS electrical. Electrical. Engineering year, first year. Yan na. Okay. So muna niya ipasa. Of course, soft copy no din. Dili na siya i-print. Okay, soft copy ang inyo ipasa at the end of the semester before final exam.
ang format is dala na nasa e-learn. No? Ako ang template, I mean, is nasa e-learn. Okay? So, ako sa i-discuss ni. So, this will be your final, or this will be a very big portion of your final grade. Okay? So, dili ko mukuha og inyong semifinal exam, which is 7%. And let's just say, dako ni nga portion sa inyong final exam, or final exam requirement mismo. So, your final exam itself is 30%. So, let's just say 50% ni. So, that's already 15 plus 7 semifinal. This already is at least 22% of your final grade. Okay? So, let that sink in sa ha. Kaning requirement is already at least 22% of your final grade. So, this is a big deal. So, dapat seryoso na to ni. Again, compilation of customized and user-defined functions. List of activities. So, di nato ibutang ang list of activities na to. Okay? So, the 0th activity, okay, ang pinakauna, kay ako nagbuhat ako daan, no? As a form of sample. Okay? So, kamo magbuhat next nga set of activity. So, di lang man ni upat ka buok. Siguro masimabdan ga inig 20, no? So this may be at the minimum 20 activities. So just press tab for more rows. So tab lang ta diha para maabot og kung pila ba ang activity atong matiwas. Okay? So depende pa, no? So na the instruction, press tab for more rows, tab lang ta diha. So what does each activity look like? Yan eh. It is composed of 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Of course, the principle and the context. The principle, it may be a scientific principle, an engineering principle, a physical principle, chemical, or whatever, or a problem in itself. So, principle or context is din nakabutang. And the problem, no, kung thesis pa ni or project mo yung statement of the problem, no? So, the problem. Next is input-outputs. Tungod kay program atong buhaton, of course, namin gina siya mga input-output relationships or input-output variables. So, naka-define po dito sa mga possible inputs and expected outputs. No? Part 4 is hand example. No? So, for sure, mag-involve na siya formula. So, without the Python code, unsa kang itsura sa solution, no? So, this is an example. This is the hand example kay Ohm's law man eh. So, V equals to IR. If I is 5, R is 2, V is equal to 10. Power is V times I. Power is 50. So, that's V times I. So, 10 times 5 is 50. So kung kuan pa, mo na itong kulis-kulis, no? Hand example. So, tungod kay soft copy man eh, i-type lang nato na siya diha. Di man kinanglan eh. Ikuan. Sultan yun. Dili kinanglan nga kamuton dahil pagsulat kay Microsoft Word lang man eh. Part 5, one of the main things nga dapat sakto yun is the Python script. Okay, so muna yung Python script. Kung unsa to ang script nga i-type ninyo sa inyong IDE, sa idle or sa browser or sa gadget, i-copy ninyo to tanan, then i-paste diri sa Microsoft Word. So naka-kuan ni siya, naka-type, no? Dili na sa i-type again, i-copy-paste naman. And para, for example, pag ako na mag-check, ako na i-copy, then i-paste ko na ako sa akong own IDE. So dili screenshot ang Python script ha. So not screenshot. Actual. Okay? So pwede lang i-copy-paste. Copy, paste. Okay? Then, part 6 is testing. Okay, testing in shell. Ang testing is, ang dapat i-screenshot. So, kani dapat ang screenshot.
or screen capture, whatever, no? So Python script, na screenshot, testing shell, screenshot. Okay? So if you observe, screenshot niya siya. So ako explain gamay ang example. So the first activity, the 0th activity or the sample is linear resistors and Ohm's law. So muna ang title. Okay? I think kamo ang mag-create og title ninyo, no? Principal context. Okay, before that, the only thing akong i-given every time mag-ask ko og ingani is only the problem. So kani is, this is from me, no? Problem from me. Yan na. Okay? Ano magikan sa ako, So everything else is kamo mag-fill in. So, sige. Kaya. So by just reading the problem, develop a program that asks what the user would like to calculate voltage, current, or resistance. Ask the user for other variables or for the other variables. Compute it and display the result. After the program, then asks if the user would like to calculate the power. Compute it and display also the result. So, mo nang given, no? Mo na akong instruction. And then from this one, you try to extract unsa ka ang principle nga involved. Okay? So for sure niya, agi matatanan og 4th year junior high school nga physics. Dili necessarily STEM, but physics. Gugita nga Ohm's law ni siya. Okay? This is Ohm's law. So akong gi-type nga kondire is title, linear resistors and Ohm's law. So what's the principle? So nag-research ko regarding resistors and Ohm's law gamay. So, di necessarily taas, no? Dili man ni siya related, video-related literature. But part lang gid gamay ra gid kaini, just a simple explanation on what are resistors and what is Ohm's law. Resistors come in many forms, so on and so forth. The symbol for resistor is this. Over some limited range, voltage and current obey Ohm's law. Ohm's law is this one, V equals IR, that is the voltage measured across terminals, so on and so forth. So gamay ra siya, no? At least to establish some background or context. O kung thesis pa mo siya, background of the problem. Subang pangalan ana. No? So, maning background, maning context, maning principle, then maning problem. Okay? So, kamo ang nag-develop sa title, kamo ang nag-develop sa principle. And di man kamo mag-develop sa principle. Mangita naman man sa research or sa books or sa internet kung saan ang principle in mind, no? Or principle at hand. And then tungkol kay Ohm's law ni, defined man sa problem unsa ang kinahanglan, no? So the inputs could be either the voltage, current, or resistance. The output could also be either voltage, current, or resistance, no? Kinaman dire. Kung gusto ko nga i-calculate ang current, so mag-input gyapon ko og voltage ug resistance, no? And another output is power, no? So after the program, then asks the user would have to calculate for the power. So principle, problem, input-output relationship. Next is sample solution, hand example. Next is Python script. No? So pag-check na ko ani, tungod kay dili siya screenshot, ako lang ning i-copy and then i-paste sa akong IDE. Okay? So na ako dire. Diba? Okay. So pag run ani, run. Which of the following do you want to solve for? Voltage, current, or resistance? Butang kong V. V for voltage. How much is the current in amperes? Current, example, 3
How much is the resistance in ohms? Example 6. So voltage is 18 volts. Would you like to solve for the power? Example, di ko gusto. So N. So di niya i-solve. Thank you. So ako dahil yung i-screen capture, ako na siyang i-snip or screenshot. No? And i-transfer din ako dito sa Microsoft Word. Diba? So these are sample tests nga akong i-perform sa shell. Okay? So dili man na exhaustive, but these are just samples. And that's it. No? If you notice, sa akong Python script, nag-print, nag-define ko og variable, na if statement, na elif, na conditional, manadayon, lang. So the things I ako lang nakuan, I already thought about it, and I believe tanan nato nga kinanglan nga basic nga mabalaan ato nang natun-an for us to start solving application problems, no, or solutions to engineering problems. Ayan na. So basically good. If statements, conditional testing, for loops, while loops, lists, dictionaries, kato lang, no? Maka-solve na ta og mga problems such as this one. Okay. So that's the sample activity, sample 0. So I've already uploaded activity 1, activity 2, and activity 3. Okay. So sa ikon ha. Share screen again. So today, so for this afternoon and until tomorrow, you're going to perform activities 1, 2, and 3. No? So again ha, have in mind na final grade requirement na ni siya. So this is the real thing na, no? This is a big deal. So this is the sample activities, activity 0. Activity 1, na blank dire. Kamo na mag-fill in. Activity 2, kamo na po mag-fill in. And activity 3 and so on and so forth. So the only thing that I'm going to supply is the problem. So ako hatag sa inyo ani. So inyong task is to do everything, no? The title, the principle, ng inyong i-research, the inputs, outputs, sa hand example, and ang big kuan gyud dire kanang part is ang Python script, of course. No? I think dapat mas dili ta mag-focus. So before na ko ipakita unsa ang activities 1, 2, and 3 for today until tomorrow. Any questions so far from the group? Any responses or reactions? Sir, wala requirement mga program, sir, ba? Ang tanan lagi natin discuss, sir, ba? Ibutang lang din. Isa ra ka buok kibali nga program. Ari, sir, ba? Sa tanan natin na agian na programming na mga code, sir. Tanan na to ibutang din, sir, ba? Dili necessarily tanan. As you can see sa kaning nga kuan, kaning example, rawa ha, if man no? Wala gay ko nag-involve, wala pa ni siya list, wala ni siya dictionaries. So ang kinanglan lang gyud para ma-solve ang given nga problem. Yan na lang. Dili necessarily tanan like dapat na dictionary, dapat na ay while loop, no? Unless kinanglan siya, no? So actually kamo man mag-think,
ay base na ay other ways unsa on pag-perform ani nga mas easier kaysa sa akong what dire, no? Pwede niyo na buhaton. There are many ways to skin a cat, di ba? So to speak. So dili necessarily nga pareha gid mo tanan og pamaagi kay lahi mo og mga thinking capacities, lahi man mo mga minds and brain. So I also expect 20 different answers, okay? So at least mag-go dili ka pa mo sudin yung creativity, no? Kaning Ohm's law nga script na ako, dili po di nga ni all the time ang format sa inyong sa tanan nga activities, no? Kani mo fit lang pud ni problem nga akong gipangita, okay? So for you, no, depende sa inyo unsa nga mga types of commands inyong panggamiton. Kung nauna mo og codes nga alam mo example, no, malag makaya ra manig ko answer o mas makaya ra manig for loop, then mas paspas paunta ni kung for loop lang, then why not, di ba? So nasa inyo ha unsa pag-solve ang given nga problem. Okay ra to, James Sige, nga. Okay. Yes, sir. Tingnan ni Clyde, murag lisod. Di mo siya totally lisod, no? Di po kumaingon nga sayon gyud kay kung sayon, di man pwede nga na like giveaway lang, di ba? So ang complexity naman po dire is ang pag-develop naman sa Python script, no? And for sure, whatever problem nga akong i-pose, ma-solve gyud na using the things nga atong na-discuss na so far, no? Katulad ito na atong na-discuss bitaw, mo na to atong kinahanglan para makasolve ng mga problems. Hello, sir. Yes, James. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. Mag-ask lang ko, sir, if pwede ba iwan program lang tanan activities? I don't think so nga feasible siya. Kailahi man eh. Ay, Example. sir, mag-define ko, sir, para maisa na ko siya tanan. Okay, mag-define ka. Yes, sir. Define function, tapos kuanda yun, while loops. Inana. Pwede maisa man siya, actually, tanan. May isa na siya. Yes, sir. Pero, kada solution sa each activity is dili man ibulag man gyapon ninyo, no? Ibulag, example, pakita na ko later ang kuana, kita na ko ron ang first 3 activities tara. Create a Python script that can calculate the mass of the air in a wind tunnel using ideal gas law. So muna siya ang first nato ang activity. And second, create a program that can convert any angle from degrees to radians. So kaning si set 1, ang iyang script ani, butang dili ra pud nako ibutang. So sa number 1, no? Si number 2, example copy na ako. Pang nako dili. So maybe ang title ani is Ideal Gas Law. Ideal gas law. Si number 2, create a program that can convert any angle from degrees to radians and from radians to degrees. So maybe akong title is Radians Degrees Converter. Yan na. So, dili necessarily James na usahon ra. Def lugar nimo. Pwede naman, pero i-transfer mo gyapon nimo imong kuan dili. Nanan sa imuha, sa imong own nga IDE, nga iusa nimo tanan. Pero i-transfer man gyapon nimo sa akong doc na template, so mabulag ra gyapon sila. Ako nimo, James? Yes, sir. Yes, sir. Noted, sir. Sige. Okay, thank you. So I hope nakadungog punta na, no? So ingatong may tabo, no? So that's the first problem. Kani, ako lamang na share ang screen, so ako na lang pati butang. So these are the first 3 activities. Activity 1, activity 2, activity 3. Muna siya inyohang buhaton. Dire, 1, 2, 3. Yan na. So tomorrow, or sa next na po nga adlaw,
Tungagan lang ninyo. Tab. Okay. So first activity is create a Python script that can calculate the mass of air in a wind tunnel using ideal gas law. Kinsay gusto maka-state sa ako unsay equation sa ideal gas law? On lang sa mic. PV is equal to nRT, sir. Okay, very good, James. PV and RT. No? PV is equal to nRT. So create a Python script that can calculate the mass. So PV equals to nRT. Yung sumunang mass. P Newton, sir, mass in kilograms. Diba? kilograms. P is pressure, V is volume is equal to N is constant, R is constant, T is temperature. So, isa siguro sa variable diya ang V magamit para sa density, di ba? Density is equal to mass over volume. So, ano na siya, no? Plain simple algebra. And I think mas sayon pa na siya kaysa sa mga ato nabuhat so far nga mga scripts. Okay? Number 2, create a program that can convert any angle from degrees to radians and from radians to degrees. So if mag-given ko og kuan, let's say for example, x is equal to 2 pi, mo gawas 360. So, Mariana bitaw. So that's number 2, create a program that can convert any angle from degrees to radians. Number 3, drag equation. So what is the drag equation? This is the drag equation. Dili gyapon siya difficult nga kuan. This is the drag equation. F, which is the force, is equal to 1/2 times the density times velocity squared times drag coefficient times the area. So with the drag Asa mo na equation, gina-calculate, sir? Para asa mo na gina-calculate, sir? Para asa ang Drag equation, sir. okay, kato, para makalculate ang drag force. FD man ng drag force is equal to 1/2 times density times velocity squared times CD times A. Density is constant, CD is constant. Actually, given naman itanan. Diba, with the drag equation, suppose the following data were measured in a wind tunnel. The drag is 20 kilonewtons. The density of air is 1 times 10 to the power of -6 kilograms per cubic meter. Velocity is 100 miles per hour. So, natin idea nga i-convert ang idaan into meters per second. The reference area is 1 square meter. So, using the drag equation, so to. Diba? Using the drag equation, 20 kilonewton is FD. Density of air is P or rho. Velocity is U. Reference area is A. So ang pintown is CD. Suppose the following data were measured. Create a script that can calculate the drag coefficient. So na naman tayo given, napod tayo formula, dali na nato ma-solve ang drag coefficient, di ba? Then B, use the drag coefficient value obtained from A to predict how much is the drag exerted on an aircraft from velocities 0 to 200 at an increment of 10 miles per hour. So, na naman tayo CD, na tayo area, na tayo density. So, how much is the force if ang atong velocity is increasing from 0 to 200 with an increment of 10? Pakita pa ang program sa pag-kuan, sir. Kanang pag-convert sa miles per hour to meters per second din na. Appeal na siya sa appeal na siya sa mugawas diri sa inyohang Python script. Inyo gyud nang i-program kung ang pag-convert from sani. Pero kung inyong i-assume daan nga meters per hour, dili pa lang daan sa problem i-convert ninyo ni into meters per hour, pwede naman sad. So, ang next magud nga question sa B is miles per hour magud gyapon ang kuan
ang given. So much better nga ang program ang mag-convert from miles per hour to meters per second. Sige, sir. So muna siya ang drag equation. Okay, ito sa kumuta ng lugar ta og ideal gas law. May mo gawas kung ideal gas law pa iton. So ideal gas law. Wiki nga to. PV and RT. P is pressure, V is volume, N is amount of substance, R is the ideal gas constant, and T is the temperature. So mass man atong ginapangita. So paano nato makita ang mass dire? Wala, di ba? Makuha na to ang mass by using another formula, the formula for density. P is equal to M over V. So, asa na to kuha ng P? Mass sa density sa air, which is also obtainable. Density times volume is equal to mass. So, nakalculate na to ang mass. So, marking ani ba? I-suppose lang bitaw ninyo nga na may problem sa math or sa physics nga mo ni ang given, and then you use Python to help you solve the problem. So sa itsura atong nga Python script, mo to ang atong project or compilation of activities, ibali. Diba? Okay, for sure kung ato ning i-solve kinamot, makaya raman, di ba? Kamo to ni. So the very basic ano nga magkakitabo is i-transfer na to ang happen sa paper while we're solving it on paper. I-transfer na to siya sa Python. Okay pa, questions? Isa pa na ay reactions, responses. So yan, deadline, sir? Okay, ang deadline is no? Ang deadline aning main nga compilation is at the end of the semester na. Okay? Pwede na gani sa finals week na. Now, ideally, if I were you, even if sa kinatumya na sa semester ang deadline ani, pero what if kana nga time kay 20 na ni kabuok. So 20 na pud kay ngani yung buhaton ka principles o input-output ingana. So para kuan, ang ideal unta ani everyday gyapon ninyo ni buhaton even if sa kinatumyan pa sa semester ang deadline. But every tomorrow or every other whatever time nga akong pangayoon is ipasa ninyo dili one per day kani example one set per next day siguro just like this one kaning set A kaning set 1 set 1 one set per day, yes. So dili ipasa tanan, ang ipasa lang ninyo sa kuan sa e-learn is ang kaning script, example, kani. So, mag-switch ko role from teacher to student. Okay. So, yan i-itsura sa inyo, ha, no? Diba? Add kong submission. Okay? So, dire. Ang inyo lang ipasa, every day, this will be mahulog every day kaya na may weekend, no? Kung ang ihatag na po na ako tomorrow, next week man po na siya ang deadline, okay? So yan yung button. Mag-add submission mo, type ninyo dire, i-copy ninyo ang code, man yung butang dire. Yan na. And then, sample, screenshot. So that's number 1. Number 2, mo dawat man si e-learn og JPEG. So okay ra na wala problema ana. So that's the solution for number 1.
Another gyapon for number 2, i-copy lang gyapon ako ang akong codes. Number 2. Then, butang lang ko og screenshot. Screenshot. Okay? So, inyong ipasa every deadline. Depende sa, kaya ako ang ako ginaway kung sa kalisod ang program, no? Kung sa kalisod ang activity. So, tulo naman and relatively, no, honestly speaking, basig nabugatan na mo karon kay first pa man nato ning activity. So, to tell you frankly, after performing this one, makayon mo assign na din eh. So, tungod kay sayon na ni, tulo ka buok akong ihatag, and then ang deadline na is tomorrow. Okay? Tomorrow, yun na tulupod ka buok. So, medyo lisod-lisod siguro compared karon. Pero ang deadline is a Monday. Yan na bitaw. So, ang ipasa nyo every deadline is only the Python script and the screenshot sa test sa shell. Okay? Kaning from parts 1 to 4, pwede rin ninyo ni idungag-dungag as sa inyong vacant time, no? Kay basin dili na noon mo madugay sa pag-formulate sa principle of context, no? Basin ingon mo nga, sir, nadugay ko kay dugay ko naka-research og yan. So dili pa ni need as of now, no? Kani need ni siya at the end of the semester na. Okay? Ang principle of context. And principles and context di ay need not be very long. Short ago di nga nila just to explain the theoretical background na kinahanglan ma-explain ang formula nga gamiton sa problem. Okay? So, mo to ang ipasa sa e-learn every deadline. Okay? Ang Python script and screenshot. So, akong gi-control na ang mapasa lang ninyo is through online text. Dili file, okay? So, dili mo makapasa og file dire. But, i-copy-paste ninyo inyong script sa inyong editor, paste ninyo dire, and i-screenshot ninyo yung shell, paste yapon dire. Yan na. So, mo nyo ipasa every deadline, I mean. And then, Kano sa magsulo ang deadline, sir? kani tomorrow ni. Kani siya. Kanan tulo, sir? Okay, yung tulo. So, kay anong tomorrow man, well, of course, so, relatively, no, compared sa other activities pa nga mo abot, isa sa mga sayon-sayon nga naman, no, ideal gas law, na naman tay formula ana, PBNRT. Drag equation, napot tay formula ana, drag equation. So, drag equation pag yung problem number 3, given naman po tanan, no? So, dili objective nato nga tunan unsa gid ang drag equation, then istudyahan lugar gid nato ni ana, no? But create a Python script that can describe the drag equation, no? Even though dili pa kayo dako atong knowledge regarding drag equation. Dili na necessary nga mag-review pa ta again og chemistry ug physics para maka-prepare ta sa ideal gas law. Basta kay kabalo ko nga mao ning formula sa ideal gas law, no? PBNRT. Formula na ang kinahanglan para maka-create ta og Python script. Di ba? So nato okay. Thank you. James. James Luke, I mean. Mag-class tomorrow ko na bay directive na holiday mo tomorrow sa Cagayan, di ba? So we will not have any live meeting such as this one tomorrow. Pero deadline yapon, sir, pa. Deadline yapon tomorrow. And maybe tomorrow na mag-post po another set number 2. Okay? Any questions pa? Sir, Yes. sa I look, sir. Yep. Okay, I look I mean. Saman. Sa pagpass sa kanang activity, sir ba? Kanang tanan kay kuan. Forum na, sir, or like private siya?
Kani? Dili katong per day nga ipasa per set. Private ni. Ikaw lang Online, makita. kita na doon makita sa imuhang kuan. Sige sir. Oh. Thank you sir. Siguro for this set, pwede na po mag-open ng forum sa kay maybe every sinugdanan man sa kada something new kay magbasinagin mo difficulty and questions. Pwede ako mag-open ng forum ani. Pero ang submission is private gyud, no. Sir, within the day or ugma, sir? Within the day or tomorrow. Sige, sir. So if bugat pa sa ato karon tungod bugat lang mo ni siya tungod kay bag-o pa, no. Quite frankly, wala man ang reason nga nung para sa to overwhelming ni siya kay bag-o pa. Pero di man gid siya technically kuan kay malatag as if nag-laboratory experiment ani. Ang i-focus lang sa gidyapon ninyo is kanila mga gidyapon, no. Ang Python script man gyapon wala lang man gyapon nagbago sa atong daily nga routine, no. Katong problem isolve ninyo. Yan na lang, no. And the problem is kani. Mga na yung problems for today. Tulo ka buok. Yes, i-copy paste lang. So, for example, kani, no? Sa online ko nag-IDE. Okay? Browser or cellphone, baka ha. No, ako lang i-copy. Copy. Then, itong e-learn. I-paste lang din eh. Paste. Yan na lang. And then, i-screenshot na ko ang shell. Screenshot. Lagi siya na indent, sir. Ba wala na indent. Wala. Wait. Katong ganina kina-indent ba ito? So kung sa Microsoft Word ninyo iuna og butang, tayo lang nato diri ha. Indent siya. Then kung i-copy na ko again, ahay pa din siya nag-indent. Okay. Tungod siguro sa kaninga IDE. Di man nimo ko gid akong ginagamit nga IDE, katumang programmers. Karon na ni kay what? Hindi kayong programmers karon, dili mo ikasulod. So I think mo indent na siguro na siya sa inyong own nga IDEs. Sa kaning siguro nga IDE ang problem kaning so ni reply REPL.it. Ipugan na ani nga IDE kay. Yan na lang, no? Print screen lang dayon and then i-paste lang dayon ang shell dire print screen, diba? Okay. Any more questions? Bitaw kay, even if wala mo question ka I'm anticipating nga mag-ask ka man gyapon mo sa ako sa kuan sa Facebook, and if makabantay ko mo, mutubag lang mo gid gyapon ko. Kani po dai ha, mutubag ko to the extent nga dili na pud nako ma-solve ang problem kay kasi too much na pud akong mahatag nga response nga ma-answer na din ang problem. So, tabang ko to the extent nga makuan mo, ma-assist, no, sa pag-solve. So, yung question, then itong Levi, so yung question, Brownot Geraldson, no? Okay na ka na, naka-record mo po ni. Yes, sir. Unsa to? Kaning bitong kunin mo, kaning question. So ni. Katong 3 bitaw, sir, katong lahi to siya, sir. Dili siya iusa sa kuan good. Sa e-learn iusa siya. Okay. So isa tong nagkuan ganihan ay concern si James, no, James Luke. So pwede ba James or James, pwede ba Luke, I mean, kapag imong gi-propose pito ganiha mag-describe function and then ikaw nimo diri usahon lang. Kung makaya, no, pwede ra.
Pero pag abot sa kaning pagpass na ani, design gyapon nga instruction akong gi as kanina. May bulag-bulag lagi gyapon pag abot sa Python script. Yes sir. So pwede ra ma one set, like ma one program lang ang 3 sets. Kung Oo, makaya pwede na ko. Kung makaya. Sige Pero sir. Thank you sir. ako kay bulag-bulag na lang kay basig parang nga mga kuan ba, parang nga mga variables imong gamiton bitaw din. Ay, dili, sir. Mess up noon. Dili Sure sir. ha? Yes Sige, sir. sige. I-define man ako sir para ma-kuan siya, Bulag ma-separate siya. siya. Mabulag siya. Then para i-while Sige. loop na rin ako para makabalik siya sa iyang own nga call. Sige, sige. Okay ra kung iana, no? Then another thing ha, dili ta maggamit og import math, no? Okay, welcome, look. Dito magamit og import math ha nga command. So, tanan gid nato nga buhaton nga script is from scratch gid tanan. Okay? So, pasiga think mo ba nga, what if puhon lugar sir na natay mga sign function, di ba? So, kanang sign function ato po nang buhaton. Okay? So, try na mo think up og ways unsaon pag-implement ang sign function without using the built-in sign module sa Python, no? Saan ka na siya, di ba? Okay? Basta kay ma-implement lang. Dagag ways, pero basta ma-implement lang without using import math. Import from math import ana, no? Sige. Any more questions from you guys? Activity. Kisa to si Kuan. Hello again, kisa to. Wait, magputol-putol. I-type na lang sa Kuan sa chat kay di na mo maklaro. Si Douglas man siguro to, no? Bitaw, any more questions? So, dili na magsugod inyohang problem solver nga ability, problem solving nga ability. So, dili ma-test. Dili na ma-test kung natunan ba gid ninyo unsaon paggamit ang mga kuan. Mga concepts na to. So, ni Douglas Black. Okay. Pila ka activities. Katong gingon, depende sa kalisod, kung fairly easy ra siya, at most lang tulo. No? At least nag-iisa. At least na isang activity per day. Kung isa ka activity gani, or anin lang, no, kung i-think lang nyo daan nga, if isa lang ka activity, so muna nga tayo nga medyo challenging, siguro akong i-post kay isa naman ka buok. Nga na. Pinakadaghanan ng tulo. Okay. I think wala mo siguro yung question. If ever na pagin mo yung question nga inyong mahuna-unaan as you progress sa inyong pag-come up of solutions, you can PM me anytime, no, sa Facebook or even sa e-learn or wherever. Basta mangatag lang dito ko og response or answer nga dili na pud kayo obvious nga na-solve na nato ang kuan or na-solve na nako sa ako ang kuan problem, no. Any questions?
final last call. Yan na. And ako yung question day, ako na pagmuta na, no? Out na niya sa atong kwan. But, nabay second year sa inyo? I mean, last year, nagsulod as first year. Opo, sir. Adrian, unsa ka, CE ka? Civil Engineering? IE, sir. IE. Kisa pa? Rio. Okay. IE Reg. Okay. Okay, thank you for your responses. So most is first year gyud, di ba? Kay first year man nga subject. So I would like to extend my congratulations dahil sa inyo guys kay dahil ko nakita nga mga post sa Facebook na graduation na dahil ninyo karon nga week, no? Sa style ana. Yes, sir. Sa XU kay online, di ba? Virtual, I mean, virtual. So may tabuan ano, i-post lang, i-flash lang inyong picture sa sa live video. Tomorrow, Wag, sir. tomorrow day, sakto. Katong from other schools, nagyapon may virtual nga graduation. Na, sir. Parang May, sir. Virtual Katong May. gyapon. Yung RFL, itong May, virtual gyapon. Lagi. Among mga fourth year gani or fifth year day, nga graduating ko, sugay sila magpasok yun balag sa March pa daw. Balag March next year pa, day, I mean. Okay na ba? Sagot, di ba? Sayang. Kami, sir, next year, pag mahuman ang COVID, well, mas mayan tag-iana, no? Nice magyapon ang feeling mo paso sa aisle. No? Dawatan din diploma sa stage. Pero kamo ipapasok yun mo. Sa XU, sir, murag dili, no? Lagi malag sa exam malag tomorrow na gid ang only activity for the graduation. Well, anyway, again, congrats. At least wala gid ang kuan. Nahuman na atong isa ka quarter. Ay po muna pag-graduate og senior high school. Okay naman na siya. Di ba? Nice kay paminawon la pa mo graduate og senior high school pero nana mo college units, di ba? So, lang hard copy sa Form 138. Wala pa di ay. Iapas naman siguro na. Okay naman na. Kasunod naman mo college. Maapas na ng Form 138 man sad siguro. Wala yung Form 138 for enroll. Sakto good. Bitaw. So, if there are no more actual questions for this afternoon, after this one, pinata mag-dismiss. If ever you have additional questions, don't hesitate to give me a private message sa Facebook. Okay? Ako daan mag-ingon karon nga di lagi ni siya dili ni siya lisod nga requirement. Naman na to niya naman namon. Tagsa or tulo-tulo sa isa ka adlaw. Makaya ra gid ni. No? Siguro na may anxiety karon or something like that tungod kay bago pa magud niya sa ato asad nga nag-ingani ta. Pero this is good magyapon, this is a good activity. No? Mo ang formal engineering process. Unsa ang context, unsa ang problem, define ang input and output parameters. Sa higher subjects, maski dili programming, yan yung magyapon ng pamaagi pag solve problem. Okay? Or pag state of case. No? Kung case analysis manggaling. So this is at least a starting point on how to get that engineering design mindset daan, no? Bisag sa programming pa lang ta. Okay?
And kani nalang po dai ko'y gamay nga isingit, no. By the end of this quarter, dili semester, by the end of this quarter, 2-3 weeks from now, if maayo inyong performance ani, I think nasa ko ihatag sa inyo nga surprise. No? Kung unsa man to, usab to surprise, ayan na ako iingon. Okay? And dili siya related sa grade, of course. So, surprise gyapon nonetheless. Basta kay, I think, malipay. Dili food. Hindi man padala ang food sa internet. Food Panda, sir. Oo, food panda na ito. Di man sa internet man. Pero, possible ba kami tanan? Possible kamo tanan. No? Basin lahi na na module, sir. Dili ay. Kuan ni siya, good ni siya nga, good ni siya nga surprise. No? Auto load max. Dili kay, basta, Sa prank ang activity, wey. Ay, sa pang, basta kay taga ko, taga lang gigo ninyo at the end of this quarter o substantial nga effort, no? Tsada gid nga, tsada nga, steam guard, steam guard, kadula na siya. Anyway, basta tagal lang ko yung substantial effort, maybe namin i-cook up na surprise at the end of the quarter. Okay? Meaning inyong effort will be dili masayang kinbali, no? Aside lugar sa grade, kay graduhan magyud mo sa inyong effort, pero grades aside, there's another prize na mag-await. No? And possible for everybody. Certificate of recognition. Kasi siya, graduation. Okay. Sige. Muna to. If there are, makita ang recording, mapunta akong question. Actually, first time na ako mag-record kay hindi mo ko usually ga-record even sa other classes. Kaya mo naman set aside mo ko different nga video, especially sa math na ko ang subjects, differential equations. Lahi man among live meet ug lahi pud among among solved example. So asa nimo mo kuan? Sa imo ng files, sir. Ma-save sa imong computer. Similar sa Zoom. Sige. Makita ra siguro na kay na dili. Kablo tag Python, so makita lang nato na siya sa dapit nga link. And if ever nga makita na ako na tong i-send ang link sa e-learn. Okay? Mapadlong sa Google Drive. Sige, akong lang sa Google Drive. Okay? So, balikan lang taka ko rin kung asa manggaling ni mapadulong. Okay? Stop dili. Okay, stop recording. Tadan. So nada Google Drive.